السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في قناتي مغربية في كورسيكا. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne مغربية في كورسيكا. Je vais faire un gratin de courgettes pommes de terre et je vais le partager avec vous. غندير واحد الكراتان بالقرعة والبطاطا وبغيت نتقاسمو معكم. خصنا قرعة خضراء، كمية البطاطا على حسب الأشخاص والثومة. Il nous faut courgettes, les pommes de terre selon les personnes aussi. Là, j'ai utilisé 1,5 kg à peu près. Et une gousse d'ail. Je viens les passer au robot pour les couper en tranches. Les tranches, il faut qu'elles soient vraiment fines. Sinon, vous pouvez utiliser la mandoline ou la machine que vous avez pour couper en tranches. غادي نجي ندوزهم في الآلة اللي كتقطع دوائر. هاد الدوائر كيخصهم يكونوا رقاقين بزاف، ولا عندكم ديك الحكاكه مطاطشه اللي كتكون ملي كتقلبوها كتقطعوا بها طرونشات هذيك كتصلاح، حيت ما غاديش نطيبهم ولا غنديرهم ديريكت في البلا وغنديرهم في الفران. car je ne vais pas les faire cuire à l'avance, je vais les mettre directement au plat et je vais les faire cuire au four. نكبهم بشي جبانيه ونزيد عليهم نحك عليهم الكوزه، شويه الملحه، شويه ديال البزار ونخلط مزيان. Je les transverse dans un bol, je râpe un petit peu de noix de muscade, sel et poivre et je mélange. Je prends un plat à four, je le frotte avec un morceau d'ail et je le beurre. غادي ناخذ واحد البلا د الفران ندهنو بالزبده ونحكو داك الضرس الثومه نحكو به. ناخذ واحد الطريف ديال الضرس الثومه ونحكو مزيان البلا كله ونكب فيه الخليط. Et je verse les pommes de terre courgettes dedans. Je les aplatis bien pour avoir la même hauteur. غادي نحاول نقادهم باش يجيو وحده معليه على الاخرى يجيو نفس القياس. Je verse dessus une bonne quantité de crème liquide. Là c'est une crème de cuisson et je complète avec du lait entier. غادي نكب عليه هاد قشده الطهي السائله ونكمل بالحليب كامل الدسم حتى نغطي بطاطا كامله والقرعه jusqu'à couvrir les pommes de terre et les courgettes. Il faut qu'il y ait assez de liquide pour cuire dedans. خاص يكون هاد السوائل اللي درنا يكونوا بزايد باش يطيبوا في وسطهم باش ما ينشفوش حتى يدرقوهم مزيان. هانتوما غادي كتشوفوا في الصوره وخذوا شي معلقه ولا وبركوا عليهم باش يتقادوا السطح ديالهم باش كلشي يدرك. Et prenez une spatule et vous les aplatissez. Il faut qu'ils soient vraiment couverts. Je prends le fromage râpé. غادي ناخذ الفرماج râpé et وندردرو عليهم. Je les parfume bien de fromage râpé. Là j'ai un mélange de 3 fromages. هنا عندي واحد الخليط فيه 3 ديال الفرماج. نديرو عليهم فرماج râpé مزيان وغادي ندخلهم الفران يكون مسخن على 180 درجه. نديرهم في الجهه التحتانيه ماشي على الارض كاع ولكن نعلي لا غري بشويه. Je préchauffe mon four à 180 degrés et je mets le plat sur le premier étage, pas à plat mais la première grille. غادي ونخليهم يطيبوا حتى يتحمروا، راه كياخذوا واحد 40 دقيقه هكذا عاد كيطيب. Je le laisse cuire jusqu'à qu'elle soit dorée. Faut compter à peu près 40 minutes et tout dépend du four. خاص تحسبوا واحد 40 دقيقة ولكن على حسب الفران. ها هو الكراتان بعد ما طاب قدمته على هذا الشكل. درت معه واحد الحوت ودرت معه واحد شريضة خفيفة فيها مطيشة وشوية البصلة حمراء وشوية ديال الخيار. Voilà le gratin. Je l'ai présenté avec un morceau de poisson et de la salade verte, oignon rouge. يا الكونكومبر اي الطوماط. راه كيجي زوين كيجي لذيذ. بعدا انا ولادي منين ندير الكغاتا كيشموه من الريحه من الباب على برا كيكونوا جايين من المدرسه يقول لك هاد النهار درتي الكراتان حيت ديك الكوزه كتعطي واحد الريحه زوينه في هاد البلا. كيجي زوين كيجي لذيذ. Mes enfants, quand je fais le gratin, elles le sentent de loin. Quand je rentre de l'école, avant de rentrer dans le bâtiment, dans la résidence, ça sent le gratin. Maman, tu as fait le gratin aujourd'hui? Eh ben c'est ça. Hein. Il est vraiment succulent. N'hésitez pas à l'essayer. راه كيجي لذيذ البنات ما تندموش عليه الا جربتوه. وصلنا لنهاية الحلقة. نتمنى انه الكراتان يكون عجبكم والوصفات هي عجبتكم وما نكونش ثقيله على خواطركم. Là on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous a plu et que vous l'essayerez Inch'Allah. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos, qui like et
et aussi qui me laissent des commentaires. Je remercie tout le monde. كنشكر جميع الناس اللي يلايكيو الفيديو ديالي، اللي كيخليو لي تعاليق، اللي كيتفرجوا. اي واحد دخل القناة ديالي مرحبا به وشكرا لكم كثيرا كثيرا كثيرا. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. On se retrouve dans une nouvelle vidéo ان شاء الله. À très bientôt. السلام عليكم.